A monument to honor Indonesia's founding father, Sukarno, is ready to open in Algiers, Algeria. The monument was designed by architect and West Java governor Ridwan Kamil, while the torso sculpture of Sukarno that serves as the monument centerpiece was created by Indonesian sculptor Dolorosa Sinaga. The Jakarta Post spoke with Ridwan Kamil and Dolorosa Sinaga about the project. But if you check the history of Algeria, they went to Bandung Asia Africa Conference, got inspired, assisted by Sukarno, returned home. They fought for revolution, and at the end, they had their own independence. So I think I remember when I was a city mayor hosting the delegation during the Asia Africa 2015. We had a dinner with all delegation of Asia Africa. During one dinner, we had a speech from Algeria representative. He was speaking French, which I didn't understand much, but he was crying. So I asked the translator what's happening, and the translator said to me, Pak Ridwan, he was explaining how the people of Algeria inspired by Asia Africa Conference. That's why Bandung is always has a memorable and positive image in Algeria people. And of course, they have two things. One Bandung is one Sukarno. Over the course of 5 years, Ridwan and the Indonesian embassy in Algiers corresponded with the Algerian government to complete the project. The monument was financed and constructed by Indonesian companies, principally state-owned oil and gas company Pertamina and state-owned contractor PT Wijaya Karya, also known as WIKA. Why did you choose Bu Dolorosa as the artist? What quality that she has that make you decide that she's the right statue maestro in Indonesia right now to build Sukarno statue? I also remember she produced a statue of Sukarno. I think 10 of them in Jakarta Biennale or some art biennale some times ago. So I think she, in my opinion, she already studied many of the Sukarno's philosophy also. And the third answer is, I was touched by her passion. She trained the inmates, woman inmates in Bandung prison, narapidana wanita. She trained these woman inmates some time ago to learn about arts, in painting, in sculpting. So I met her once. I did have some conversation with Bu Dolorosa at that time when I was a city mayor. So my admiration to her is very high. Sculptor Dolorosa Sinaga began working on the statue at the end of 2019 and sent it to Algeria in March 2020. Beberapa waktu saya mulai mengumpulkan banyak gestur-gesturnya, kemudian saya menemukan satu gestur yang menurut saya yang paling powerful, yang paling kuat, yaitu menunjuk ke atas, menunjuk ke istilah saya sebetulnya menunjuk ke universe. Nah, kemudian saya sampaikan kepada Pak RK setuju. Saya memilih teknik yang lain dengan teknik las, membuat struktur dari beton laser, kalau bahasa Inggrisnya wrought iron, dan kemudian menutup outline struktur itu dengan lempengan besi menjadi bidang-bidang kecil berukuran tidak sama, berbeda-beda, dan itulah yang saya tempelkan
di semua titik-titik besi itu yang kemudian membentuk itu menjadi patung atau menjadi badannya Soekarno. Dari bawah dia agak membesar, kemudian dia menipis sampai ke wajahnya. Nah, dengan teknik seperti ini, Anda akan bisa melihat Soekarno dari depan, sama seperti Anda melihat Soekarno dari belakang, tidak ada bedanya. Hanya mungkin dari pilihan teknis saya ini memang merupakan pemikiran saya bagaimana Soekarno ini saya lihat sebagai bangunan ya, bangunan. Dan piksel-piksel yang jutaan itu, ribuan lah, adalah presentasi atau simbolisasi dari rakyat Indonesia yang begitu banyak yang ada di dalam tubuh Soekarno. Jadi, dan karena bidang-bidang lempengan besi yang berbeda ukuran ini dilas dengan tidak menempel tetapi ada jarak, dia memberikan kesan transparansi. Nah, jadi orang juga dari kiri dan kanan bisa melihat struktur bangunan tubuhnya, konstruksinya, dan menurut saya ini menjadi menurut saya ya, saya sedang membangun di tubuh Soekarno ini sebuah bagian-bagian yang dari kecil-kecil menjadi sebuah unity, the wholeness, dan itulah Indonesia. Terakhir nih Bu, terakhir aja Bu, harapannya apa nih buat orang-orang Indonesia di Algiers gitu misalnya, yang mungkin akan datang terus, wah ada patung Bung Karno nih di sini gitu. Bahwa patung Soekarno ini memberi percakapan sejarah dalam konteks ekspresi seni ya, artinya patung dada, karena yang mereka miliki itu adalah patung-patung dada yang dibuat dengan konsep klasik, dan Soekarno datang buat dengan konsep yang sangat kontemporer dan lebih banyak mengartikulasi gagasan simbolik di dalam patungnya itu, sehingga mereka melihat ada percakapan sejarah, dan itu membanggakan. The monument will be ceremonially welcome on July 18. Because of the COVID-19 pandemic, the event will happen online without Ridwan or Dolorosa's presence.